Ito na yung mga shout out sa mga solid supporters. Shout out kay Eroy G-Boy, shout out tol, shout out kay Limix Vlog, shout out Idol, shout out kay Tonix Birds TV, shout out kay Bugoy Channel, shout out kay Kuya Glenn TV, shout out Idol, shout out kay Robert Mamburao, shout out kay Maiko Kabil, shout out Idol, shout out kay Albert Tagayon, shout out kay Ronald Manipol, shout out kay Proxy Outdoors, shout out kay Alimokon Vlog, shout out kay RM Alimokon Vlog, shout out kay Barakuda Channel, shout out kay Gary Bation. Daghang salamat dol mga idol sa inyong pagsuporta sa munti nating channel sa Alimokon Hunting Adventure. Tayo lang makarelate nito mga tol. Sige tol, salamat. Itong setup na to guys, tatlo kami magkasama guys, si Jomong at saka si Reb. Si Jomong guys dalawa yung katian dala niya, ako naman dalawa guys. Dinala ko yun si Buanting guys, si Lasak. Si Reb naman guys isa lang. Setup kami guys, medyo makulimlim yung panahon guys. Pagdating namin doon, pag alis namin guys, maganda naman panahon. Pagdating na namin doon sa area guys, nako, parang umuulan guys. Ayan guys, yun ang huli ni Lasak guys, ni Buanting. Hindi ko kasi ano guys, medyo magkadikit lang sila guys, kasi under training pa kasi yun si Lasak guys. Kaya inano ko na pag makakita ng alpas magaling namang dumiskarte guys. Kaso talaga guys, ayaw pumunta ng alpas doon sa kanya guys, dito talaga tabunan guys. Matagal umano yung ano guys, alpas guys, muwais din. Ayan na guys, may alpas na guys, nandyan sa taas guys, nandyan sa anisla guys. Ayan na, abang-abangan natin guys, baka dadapo pa ito guys. Kaso nga lang guys, basa yung ano guys, umulan kasi guys, basang basa yung mga kahoy guys.
nabutan kasi kami ng ulan. Iwan ko lang kung didikit ba yung paan nito guys, kasi basa yung kahoy guys. Ayan na guys, nandyan na sa taas guys. Sana dadapo ito guys. Ayun na guys. Ay naku guys, nakawala guys. Nakalutang guys. Basa kasi yung paa guys, sayang. Ayun talaga guys. Basang-basa talaga yung mga kahoy guys, mga sanga. Hintayin natin yung isa guys, kasi dalawa yan guys. Hindi kasi lumipad yung isa guys, nandyan pa. Hintayin natin guys, baka susunod guys. Ayan na guys, ayan na, mapita guys. Baka natin guys kung ano mangyari dito guys, kung makalutang pa rin guys. Ayan guys, dumapo na rin guys. Ayan, sana guys hindi makalutang guys, hindi makawala. Nako guys, sayang guys, nakalutang guys. Disin pa rin napulot guys, sayang talaga. Nako, basang-basa talaga yung mga sanga ng kahoy guys. Sana to guys, ako'y kinuha ko na yung katian ko guys at pinuntahan ko yung kasama ko guys. Ganon din sila guys, nakalutang din guys. Yung si Red guys, nakadouble yung dumapo sa kanya guys, lutang pa rin guys. Yung si Jomong guys, sa isang katian niya guys, si Kuring kahuli din guys, lutang din. At saka yung sa kanya guys na alaga niyang katian guys, nakahuli din guys, ganun din guys, lutang. Kaya lutang guys, talagang malas guys. Sige guys, hanggang dito na lang guys, salamat.